کعبے والا جانے یا اللہ نے فرمایا حبیب پیارے جب ابرا نے کعبے دے حملہ کیتا سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوبہ تینوں یاد ہے نا تسی دیکھدے سو پہ جب ہاتھی والے نے کعبے تے حملہ کیتا سی حبیب پیارے تسی تکدے سو پہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے تیرا بڑا جب کعبے تے حملہ ہویا اللہ دے محبوب اللہ فرماندے اے محبوبہ تسی دیکھدے سو پہ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام دے بنائے ہوئے گھر والے جب ہاتھ اٹھے نے میرے قبلے پر ہاتھ اٹھے نے اے سونیا محبوبہ میں اودا بھی محافظ بن گیا ہوں اے محبوبہ میں قرآن دی باری بھی پیا کرنا ہوں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اے پیارے آقا اے وہ کلام ہے جن کی حفاظت میں اللہ پیا کرتا سنو میرے محبوب نے غلام عرض کی تھی محبوبہ آج بادشاہ نے اپنی سکورٹی دے واسطے اپنی حفاظت دے واسطے بڑے بڑے اپنے جاندار فوجی رکھے ہونے سپاہی رکھے ہونے اپنے سکورٹی دار رکھے ہونے اے کملی والیو تسی بھی اپنے سپاہی رکھ لو نا حضور دے غلامہ نے گل کی اللہ نے فرمایا جبریل جانا میرے یار نو کہہ دے محبوبہ دنیا والے رکھن دی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا دے سپاہی کدے سو جاندے نے کدی انہاں نوں اونگ آ جاندی ہے کدے نیند آ جاندی ہے اے محبوبہ واللہ یعصمک من الناس اے کملی والیا میں رب ہو کے پہ کہنا کملی والیا تسی میری حفاظت دی تسی میری حفاظت دے بولو یار جنی میں محنت کرنا نا اونا تسی بول دے نہیں تو اڈا میرا بائی کارڈ ہو جانا محبت نے کہا سبحان اللہ اگر تو صدقے جائیے بائی کارڈ تے سبحان اللہ مولوی باہر آ کے بھاوے جو مرضی کہی جائے تو سبحان اللہ ہی کہتے ماشاءاللہ تو اڈے تے بھی سبحان اللہ ایک باری پھر کہو اللہ فرمایا محبوب پیا اے دنیا دے سپاہی نے نا کسے بڑے نیند بولو یار لیکن لا تاخذو سنۃ ولا نوم حبیب پیارے میں رب اور میں سونا نہ میں اونگ ہوندی ہے نہ میں نیند ہوندی ہے حبیب پیارے نہ میں کروٹ لینا محبوبہ سونیا اللہ یعصمک من الناس اے کملی والیا میں رب تیرا محافظ ہوں سبحان اللہ بیت اللہ دا محافظ اللہ بولو بیت اللہ دا محافظ اللہ پھر حضور دا محافظ اللہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دے اتے نازل ہونے والی قرآن کتاب دا محافظ اللہ اور قرآن دی کیا عظمت ہے اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا محمد نے کہہ لو آخری مشرف اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ یاد رکھو زبور دا حافظ انجیل دا حافظ کوئی نہیں لیکن جب ہلاکوں نے بغداد دے اوپر حملہ کیتا ہے نا تاریخ اٹھا کے دیکھو انہیں قرآن پاک دے نسخے جلا دیتے انہیں ہر طرف قرآن لے کے ضبط کر دیتے ایک بچہ اٹھیا ہوئی مجلس مسلمانہ دا اٹھ کے کھلو گیا انہیں الف لام میم تو قرآن شروع کیتا دے مناس تک پڑھی انہیں کہا جاکو سن لا تو کتابہ کی صورت کے اندر تو قرآن پاک دے نسخے نظر آتش پہ کرنا ہے لیکن تنوں پتہ نہیں ہے قرآن ساڑھے سینے دے اندر کون ہے قرآن وہ کتاب ہے وہ لا ریب تے بے عیب کتاب ہے اور قرآن ہر گلدہ تو جواب دے گا سبحان اللہ کوئی اننون بندہ ناواقف بندہ ساڑھے پنڈا ہے جائے تے بندہ انہوں پوچھتا ہے یار ایدہ سے تو آیا کتوں تنوں پیجیا کہ نہیں ٹھیک ہے تو جانا کہتا ہے یہ ساری انگلہ بندہ پوچھتا ہے آؤ ذرا قرآن کو پوچھو کہ اللہ دی پاک کلام ذرا یہ تے فرمانا تیری تفسیر کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں بہتی کلام قرآن کو کچھ نہیں ہے اللہ دی پاک کلام ذرا یہ تے بعد فرمانا تیرا نام کیجئے قرآن کو تاکہ کہتا ہے
لو، جے نہ مینوں پوچھ رہی تے پھر یار دی بولی دا نہ لو، پھر معبود دی بولی دا نہ لو، پھر عربی زبان دے اندر پوچھنا۔ میں پوچھیا اے مال کے حق دی کتاب ذرا اے تے فرمانا تو آئی کہڑے مہینے دے اندر ہے؟ اللہ دی پاک کلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے پوچھن والے ہو او مہینہ رمضان، سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پڑھیا کہ جڑیاں پچھلیاں قوماں سی انہاں دی عمراں لمبیاں سی، 1000 سال عمر، 700 سال بڑیاں عمراں دے لوگ تے ساری حیاتی نفل پڑھدے رہے، ساری حیاتی اللہ دی بات کرتے رہے تے سرکار دے دل مبارک وچ بات آئی کہ جڑیاں پہلیاں امتاں سن وہ میری امت نال کتے عملاں وچ ود نہ جان، کتے وہ عبادت جواد نہ جان۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل حرم بجیل حکم ہوئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل چھیتی جانا میرے یار کے کوئی قرآن لے کے جو میرے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب ایسا نے قرآن میں لیلۃ القدر میں فضیلت والی رات اتاری ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ حبیب پیارے اے لوکی کی جان کہ لیلۃ القدر کی عظمت کی ہے، اے محبوبہ تو آگے دل وچ کر لئیے پہلیاں امتاں دیاں عمراں بڑیاں سن، عبادت وچ کتے ود نہ جان۔ اے حبیب پیارے میں رب ہو کے پہ کہنا وا اللہ اکبر کبیرہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوبہ میں اللہ پہ کہنا وا کہ اے رات دی عبادت ایک پاسے، 1000 مہینیاں دی عبادت ایک پاسے، محبوبہ جڑا تیرا غلام اس راتی جا کے عبادت کرے گا پچھلے دیاں 1000 سالہ دی عبادت ایک پاسے تیری امتی دی عبادت ایسیاں ہوئی نے جنہاں نے کعبہ شریف دے کمرے دے وچ کھلو کے قرآن پڑھیا پورا۔ کنیاں ہستیاں نہیں؟ چار، جنہاں دے وچ 2 صحابی نے اور 2 تابعی۔ تابعی انہوں کیا جانتا ہے جنہیں صحابی دا چہرہ ویکھیا ہو، جنہیں صحابی نہ ملیا ہو، جنہیں صحابی دی زیارت کی ہو۔ صحابہ دے اندر حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی نے کہ جنہاں نے کعبہ شریف دے کمرے دے اندر کھڑے ہو کے تے جناب قرآن پاک پورا پڑھا۔ دوسرے سرکار دے غلام نے جنہاں دا نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس جڑا ہے وہ کعبے دے کمرے دے اندر جڑا اندر کمرہ ہے وہ دے وچ کھڑے ہو کے پڑھے، اور 2 تابعی نے جنہاں دے وچ ایک نام ہے حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے بھی قرآن پاک جو ہے نا آپ نے بھی پورا قرآن پاک پڑھے ہے، اور چوتھے نے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ دی زیارت کرنے والے تابعی نے، 2 تابعی نے اور 2 صحابی نے۔ یہ 4 شخص ایسے نے جنہوں نے فضیلت حاصل ہے انہاں کعبہ شریف دے کمرے دے اندر کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھے ہے۔ کل نوں کوئی اور آ جائے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عہدے تے پڑھ دے، ورنہ یہ 4 لوگ ایسے نے جنہوں نے کعبے دے اندر کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام کو کلام ہے
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دور مقدس کے اندر طفیل بن عمر دوسی نام دا ایک شخص سی، اور وہ جڑا سی نا وہ بڑا معزز آدمی سی، شاعر سی، سرمایہ دار آدمی سی۔ ایک مرتبہ مکے آیا کہ مکے دے لوگوں کو پتہ چلیا، انہوں نے خوب دعوت کی، بڑا اہتمام کیتا، سب کچھ کیتا۔ ایک نال ہی کہنے لگے تینوں ایک مشورہ دینی ہے، تو ساڈا مہمان ایک پراؤنا ہے، پر ایک گل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، ادھر جائے گا تو پھر ادھر ہی ہو جائیں، جے کعبے جائیں نا کہ محمد تو بچ کے رہی، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یہ گلاں انہوں نے کیتیاں۔ طفیل بن عمر دوسی کہندے نے کہ میں سویر ویلے کعبے شریف گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کعبے دے وچ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ طفیل بن عمر دوسی کہندے نے میں کعبے دے اندر گیا، بعض روایتیں چاہتا ہے انہوں نے کنا میں روئی پائی سی کہ میں اللہ دا کلام نہ سن سکا، بعض نے لکھیا انہوں نے اپنے ہاتھ دیتے ہوئے سر کنا دے اندر میں اللہ دا کلام نہ سن سکا۔ تو اس دا ذرا توجہ کر، اللہ دے قرآن کی کتنی تاثیر ہے نا، اللہ دے کلام دے اندر کتنا لطف ہے نا۔ تو خیال میں نمبر دوسی کہتے ہیں میں کنا دے اندر انگلیاں دیتی ہوئے سن کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ تلاوت کرنے والا نبیوں دا سلطان ہوئے، قرآن پاک پڑھنے والا صاحب قرآن ہوئے، پھر کیڑا سونا قرآن پڑھتے پہ ہوں گے۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھتے ہیں تو خیال میں نمبر دوسی کہتے ہیں قرآن دی سونی سونی میٹھی میٹھی خوشبو جب میرے کنا کے اندر پہنچی نا تے میں ہاتھ باہر کر دیتے، میں روئی باہر کر دیتی، میں کیوں میں چنگا بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا رئیس ہوں، میں شہر بھی ہوں، میں بڑا محسن ترین بندہ ہوں، میرے دیوتے کیوں اثر کرے گا قرآن، کیوں اس طرح دے معاملات ہوں گے، میں اچھے برے دی پہچان جاننا ہوں، میں جاننا ہوں چنگا کی ہوئے پہلا کی ہوئے۔ تو خیال میں نمبر دوسی کہتے ہیں لیکن جب میں قرآن نو سنیا میرے دل میں دنیا بدل گئی، میں کیا ایڈا سونا کلام ہن تک تے سنیا ہی نہیں۔ اے ابو جہل بے ایمان جھوٹ کہندا ہے، عتبہ جھوٹ کہندا ہے، عتبہ جھوٹ کہندا ہے، اے شہبہ اے سارے مکے دے کافر جھوٹ کہندے نے، اے دی سونی کتاب دی تلاوت تے میں سبحان ایڈی سونی کتاب دی تلاوت میں سنی نہیں، ایڈی خوبصورت کتاب دی تلاوت یہ گل سنی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گل کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہا حاضر ہویا سرکار دی خدمت عرض کرتا ہے محبوبہ میں تہاڈا قرآن سنیا ہے، میرے دل میں بڑی سونی گل لگی ہے، محبوبہ ادا کلام میں کدے پڑھیا بھی نہیں سنیا بھی نہیں، سرکار دا چہرہ بھی پیا تک لیا اس گلا بھی پیا کرتا ہے، عرض کرتا ہے حبیبہ ہوں اپنا امتی پڑھا کے کلمہ پڑھا۔ حضرات جی بکار کے قرآن سارے کلام نلوا لائے نا کہ پھر کہنا پائے گا نا اللہ دے پاک کلام ذرا خیال نہ جائے جناب عمر کہتے ہیں میں جان دیو نا میری تلوار بھی جان دیو نا میں کسی کو زہر ہونے والا نہیں ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں بازار کے اندر ننگی تلوار کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ
قتل کر چلیا تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی کہندے نے عمر اسلام دی شمع نو کتھوں گول کرے گا تیری بہن تے بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں اپنے گھر جا جناب عمر فاروق کہندے نے میں رستہ بدل کے میں پہلے اپنی ہمشیرہ کہ اپنے بہنوئی دے گھر وال گیا میں کی تکنا وا جناب حضور دے غلام خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں قرآن پاک سکھاؤندے پئے سن قرآن پاک پڑھاندے پئے سن قرآن دی تعلیم پہ دیندے سن جناب خباب نے جو عمر نوں ویکھیا تے نال ہی سارے جناب جڑے ٹکڑے سن قرآن پاک دے جڑے کاغذ سن او لکو لے بہن نے لکو لے بہنوئی خاموش ہو گیا جناب عمر فاروق ہے جا کے بہن تے بہنوئی پوچھنے نے اے کی پہ پڑھدے سو انہاں کیا جدوں دا محمد دا کلمہ پڑھیا ویر جھوٹ بولن دے نہیں کرتا آپ کلمہ بھی پڑھے تو جھوٹ گل گل تے بولی جاتی کیوں جی میں گل ہے سچ ساڈے چ ہے ہی نہیں کلمہ بھی پڑھے پر جنہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ایمان دی حالت نہ انہاں پھر جھوٹ نہیں بولیا جناب نعیم بن عبداللہ دی گل سن کے عمر فاروق کہہ رہے بہن تے بہنوئی نوں ویکھیا تے کہندے نے اے میری ہمشیرہ فاطمہ اے میرے بہنوئی اے تے دسو میں کی سے اے کی پڑھے سو انہاں کیا محمد رسول اللہ تے نازل ہونے والی قرآن دی تلاوت پہ کرتے سا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے علی عمر فاروق نے اپنے بہن دے بہنوئی نوں ماریا مار کے جدوں بہنوئی دا خون نکل آیا بہن چھڑان آئی بہن نوں بھی ماریا جدوں مار کے تھک گئے نے بہن تے بہنوئی کہندے نے ویرا سانو مارو بے شک مارو تے مارو مکاؤ تے اسی عذر نہ پیش لیائیے جے سونا ساڈے دکھ وچ لا دی اسی سکھ نوں چولے مار لے جنہ تیرا دل کر دے پر سارے سینیاں وچوں محمد دا لتا ایمان نہیں کردا جو مرضی کر لا پر ساڈے سینے وچوں کدے امان دی دولت نہیں نکل سکتی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بالآخر مار کے تھک گئے تے کہنے لگے وہ کیڑی کتاب ہے وہ کیڑی تلاوت ہے وہ کی وے کہ جیڑا بندہ ایک باری پڑھ لوے تے پھر نشہ نہیں اترتا سبحان اللہ تے بیان تے بنوئی کہندے نے توحید کی مہک پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے تہبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی سبحان اللہ یہ توحید کی مہک جڑی ہے نا یہ اس طرح نہیں لبدی سیدنا عمر فاروق کہنے لگے پھر نہیں کرو مینوں بھی پڑھاؤ مینوں بھی دسو تے آپ دی مشیرہ کہندی ہے میرا پھر غسل کرنا پے گا کافراں دے گھراں چ لگن والے پیر دھونے پین گے کہ لباس تبدیل کرنا پے گا وضو بنانا پے گا پھر آؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہن دے بنوئی نے کیا جاؤ وضو کرو عمر فاروق نے وضو کیتا وضو کر کے جدوں واپس تشریف لے کے آئے نے نا ادھر بہن دے بنوئی نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دی پڑھتے نے پھر کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے محبوبہ تہا دے تاج والیو اللہ نے تواڈے اوتے قرآن اس گل نازل نہیں کیتا تانوں مشقت وچ پا دے آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیتاں سنیاں تے نال ہی پکار
मुर्तज़ा पाक पुकार के कहते हैं ओ हुजूर दे सहाबियों जे उमर की नीयत ठीक होए जे ठीक है नहीं ते तलवार भी उमर की होएगी सर भी उमर का होएगा उमर अगर गलत नीयत लेके आएगा हुजूर दे दरबार जुमरे फारूक है अर्ज की महबूबा मैं कलमा पढ़ना चाहना हूं मेरे नबी ने फरमाया ए उमर एक मेरी चादर को लंघ गया मेरे उमर पाक ने चादर चुके सीने में लाए अर्ज करते ने महबूबा काफिरों दे घरों के अंदर लगन वाले पैर तेरी सोनी चादर ते लगन दे महबूबा ये पैर के काफिरों दे घरों च लगन सोने तुम्हारी चादर ते लगन दे काबिल नहीं तेरे ते मेरे करीब आका सल्लल्लाहु ने फरमाया उमर मेरे करीब सरकार ने सीने लाया कलमा पढ़ाया उमर फारूक ने कलमा पढ़ा नारे तकबीर बुलंद होया हुजूर के गुलामां ने नारा लाया सीना में फर्क ईमान लेके आ गए एक दिन हजरत अमीर उमर पाक बैठे हुए ने मेरे नबी ने फरमाया ए सिद्दीक तू भी मेरा मुरीद है ए उमर तू भी मेरा मुरीद है उस्मान तू भी मेरा मुरीद है अली तू भी मेरा मुरीद है जुबैर तू भी मेरा मुरीद है ए सारे सहाबा तुसी सारे मेरे मुरीद हो उमर फारूक दी आंसू निकले अर्ज कीती महबूबा ए सिद्दीक भी तुहाडा मुरीद है उमर भी तुहाडा मुरीद है उस्मान भी तुहाडा मुरीद है ए अली भी तुहाडा मुरीद है ए कमली वालिया सोनिया महबूबा मैं तुहाडा मुरीद नहीं हां मेरे नबी ने फरमाया उमर सारे मुरीद ने तू मैं मोहम्मद दी मुराद है सुभान एक कुरान का एजाज से कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे पत्थर दिल भी पुकार के कहने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और फिर कुरान वास्ते कुर्बानियाँ देने वाले ने जिक्र ताकि अहमद जारी हो सारी रहन गई हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको 3 बादशाहों ने सजावां दित्तियां ने वासिक ने मोहतसिम ने और मामून के दौर में तिना बादशाहों का दौर आपने सजावां कटिया कि जुर्म की सी बादशाह ने वक्त के बादशाह ने क्या कुरान जिहड़ा वो गैर मखलूक है कि आपने फरमाया नहीं कुरान अल्लाह की कुरान अल्लाह का कलाम है उन्हें क्या कुरान मखलूक है आप फरमाया नहीं कुरान अल्लाह की किताब है आपको तरह तरह दी सजावां दित्तियां गईयां आप फरमाते ने 80 कोड़े मैनू इंज दे लगे कि अगर हाथी को भी लगन क्यों भी चीख जावे लेकिन अल्लाह ताला ने मैनू इस्तकामत अता फरमाई और दुआ करते सन या अल्लाह अबुल हसन की कबर में रोशन करी आपके पुत्र अब्दुल्ला ने पूछा सरकार पुत्र तुहाडा मैं हां ते नाम अबुल हसन का लगियो उसकी कबर में रोशन करी आप फरमाउण लगे अबुल हसन बगदाद का एक लोहार सी डाकू सी और जो मैं फड़ के गया सा ना मैंने बादशाह ने फड़िया सी कि उन्हें पुकार के गया इमाम अहमद बिन हम्बल मैं 18,000 कोड़े खाते ने सिर्फ चोरियां के बदले खाते ने ते मैं फिर भी चोरी नहीं छड़ी इमाम अहमद बिन हम्बल वेखी तू अच्छे काम वास्ते आया है किते डोल ना जाई आप फरमाते सन ओदी गल जिहड़ी है मैनूं इस्तकामत दी मैनूं तकड़िया कर गई ओदी गल मैनूं तकड़िया कर गई मैं तकड़ा होके खलो गया मैनूं जदों कोड़े लगते सन मैं कहंदा सा अल्हम्दुलिल्लाह और आपको इतनियां सजावां दित्तियां गईयां बिल आखिर आप फरमाउण लगे ओ वक्त दे बादशाह हो तुहाडा ते साडा फैसला साडे जनाजे करनगे उस दौर के अंदर लखां बंदे हाज़रे के 7 लाख बंदा आपके जनाजे के अंदर शामिल होया और वक्त का बादशाह हैरान है असीं तेनू सजावां देंदे रहे हां उसके जनाजे इतनी दुनिया जमा हो गई है दोस्ता कुरान का शान पूछनी ना तो फिर क़यामत वाले दिन पता लगे आज डिग्रियां लैके देने वाले बच्चों कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाने वाले मतलब स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले ये नहीं मैं कहता भाई माड़ी गल है बहुत अच्छी बात है आज स्कूलों के कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटी लैवल के उत्ते कॉन्वोकेशन होंगे ने उत्थे जनाब सिरों के उत्ते टोपियां बड़ियां बड़ियां रखिया जांदियां ने ते क्या जाता है जनाब इन्होंने अच्छी आला नंबरों के नाल आला तालीम पास की है जरा क़यामत का मंजर सामने लैके आ तेरे ते मेरे महबूब अले सामने फरमाया हाफ़िज़े कुरान का अल्लाह इतना शान फरमाएगा अल्लाह फरमाया इकरा कोई हाफ़िज़े कुरान आज मेरी एक मुराद ते पूरी कर दे मौला हुक्म होवे अल्लाह फरमाएगा हाफ़िज़े कुरान पढ़ना शुरू कर दे वर तक ए हाफ़िज़े कुरान फिर ये जिहड़ियां सोने ते चांदी दियां
सीढ़ियां बनी हुई ने नूर दियां, इन्हां दे उत्ते चढ़दा जा, कुरान पढ़दा जा, इन्हां दे उत्ते चढ़दा जा, जन्नत के अंदर नमाजी भी जाएगा, जन्नत के अंदर हाजी भी जाएंगे, जन्नत के रोजेदार भी जाएंगे, लेकिन जन्नत आपके कुरान वास्ते पढ़ सवर के सामने आ गई। आज दुनिया के अंदर सिरां के उत्ते जनाब वड्डियां वड्डियां टोपियां रखी जांदियां ने, तोलाबा दे सिरां के उत्ते यूनिवर्सिटी कॉलेजां के अंदर पढ़ने वाले अल्लाह के हबीब सोने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान के सरां के उत्ते ताज रखेगा, एडे सोहने ताज रखेगा, और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान के उत्ते ही नहीं, अल्लाह के हबीब फरमाया उन्होंने वालिदैन भी फरिश्ते सफ़ां दे विचों लभदे होणगे क़यामत की सफ़ां चों, वो हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन है जे, वो है जे हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन, वो कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। अल्लाह के सोने महबूब फरमाया उन्होंने सरां दे उत्ते अल्लाह ताज सजाएगा, और ताज एडे सोहने होणगे कि सूरज की रोशनी भी उन्हां अगे कुछ न होगी, सूरज की रोशनी भी उन्हां दे अगे कुछ नहीं होएगी। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर हुफ़ाज़ कराम का शान इतना बढ़ेगा, अल्लाह फरमाएगा बाअमल हाफिज़, ये भी शर्त है, बाअमल हाफिज़ को अल्लाह फरमाएगा जाना 7 बंदे पकड़ ले जिन्हों तेरा दिल करता जन्नत पे लैके चल, सुभान अल्लाह है ये शान है, क्योंकि उन्हें सफ़ां के उत्ते बैठ के, उन्हें चटाइयां के उत्ते बैठ के, उन्हें कुरान पाक पढ़े है, तो जिन्होंने बड़े बड़े जनाब वाला डेस्कों के उत्ते बैठ के, बड़िया बड़िया कुर्सियों के उत्ते बैठ के उलूम पढ़े होंगे, उत्थे उहदा कोई मुल नहीं पैगा, उत्थे इस कुरान का मुल पैगा, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के उत्ते नाजिल होने वाली इस पाक किताब का मुल पैगा, और इस पाक किताब नूं जिहड़े लोग पढ़ने वाले ने अल्लाह उन्हां दे दर्जे किन्ने बुलंद करेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की वजह तो अल्लाह कौमां नूं अरूज अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह, अरूज अता फरमाएगा। तवज्जो फरमाओ, आखिरी बात, तुर्क सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी एम्पायर सी, बहुत बड़ी सल्तनत सी। आजकल गालबन टीवी के उत्ते ड्रामा भी दिखाया जा रहा तुगल के नाम को, और तुगरल के नाम को बड़ा मारूफ है, वो अंदर इस्लामी तारीफ जी है उसको दिखाया गया। हज़रात उस सल्तनत उस्मानिया का जरा बानी सी ना, उसका नाम सी उस्मान। उस्मान वो घरों लड़ के निकलिया और अपने पीर दी बारगाह आ गया, तो कह लगा सरकार मैं तो घरों लड़ के आया। वो कह लगे भाई इतने सौ जा, सवेरे वेरे अल्लाह ताला बंदोबस्त करेगा तो कोई हिसाब हो जाएगा। उस कमरे के जो सुता ना, तो उलमाए कराम लिखते हैं उस कमरे के कुरान पाक पे होया सी, की पिया सी, कुरान पाक पे होया सी, और कुरान पाक जो है ना वो वाल ओदियां लत्तां हो गई, लेकिन उन्होंने जल्दी पता चल गया भाई मैं कुरान पाक वाल लत्तां कर रही नहीं। जो अगले बुजुर्ग लोग सन ना कुरान का बड़ा एहतराम करते सन, एक बुजुर्ग सन तो उन्होंने मस्जिद की दीवार वाल कभी लत्तां करके नहीं सन बैठे। लोगों ने पूछा सरकार की मामला है, इधर 70 साल हो गए ने तुसीं लत्तां कभी नहीं कीतियां। वो कह लगा मैं बचपन एक बार सुनिया सी, ये जो कल दीवार बन रही सी ना मस्जिद की, ये कुछ कुरान पाक के पुरजे आ गए सन, तो मैं अदब की वजह तो इधर लत्तां नहीं करता, मैं अदब की वजह तो इधर लत्तां नहीं करता। उस्मान तो एक लत्ता हो गई, नाल ही उठ के खड़ा हो गया, कह लगा अल्लाह की पाक कलाम पेश है, मैनू पता ही नहीं सी, अल्लाह की पाक कलाम मैनू माफ़ कर देनी, मैं तेरे को माफ़ी तलब करना। सारी रात जाके गुजार दी, अल्लाह की पाक कलाम के सामने इस तरह हाथ बन के खड़ा रहा। सवेर तक जो दिन चढ़िया ना, तो पीर साहब तशरीफ लैके आए, तो पीर साहब कह लगे उस्मान सुता नहीं हो, सरकार अल्लाह की पाक कलाम नाल गल्लां करदा रहा वा, मेरी लत्तां हो गई सर, मैं माफ़ी तलब करदा रहा। तो पीर साहब ने कहा उस्मान फिर तेन मुबारक होवे, अल्लाह की कलाम ने तेरिया गल्लां सुन लिया ने, अल्लाह ने तेरे उत्ते करम कर छड़े ने, जा तेन मुबारक होवे, तेरी नस्ल के अंदर अल्लाह बादशाह तेन बता। सरकार एक कुरान पाक होवे जिहड़ा बादशाहियां भी अता कर दिंदा है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं पिछले जुमे अर्ज की थी, चंद मिनट की गुफ्तगू समात फरमा लो, चंद मिनट की गुफ्तगू समात फरमा लो।